हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जे अकर्म करी आमे धन रोजगार कले से धन को तो आमे उपभोग करि परिबानी, किंतु अकर्म करिथिबा हेतु से पापरे आमे भागी हे जिबा। आउ से ऋणी हेथिबा से ऋणटा को आमे सुझिबा पाई आमे गोटे गरीब घरे जन्म नबा, खाइबा पाई संघर्ष करिबा, पिंधिबा पाई संघर्ष करिबा। आउ आमे जते जते रोजगार करिथिबा आम थाळरू किए पैसा देकी चली जिवो, सेते बेले आमे केवल प्रभु को डाकुथिबा, प्रभु को निंदा करथुबा। हे प्रभु मते एते बड़ दुखी कर देलु, मु केते कष्ट करी रोजगार करथिली, जड़े आसिला मो पैसाटा को चोरी करी नहीं गला। किंतु से धन जेतिकी पूर्व जन्म रे रोजगार करिथिला सेतक धन निश्चिंत तार जीव, कष्ट करिकी रोजगार करिवो आउ से पैसा ता पाखरे रहिबोनी, से पैसा दिने ना दिने तार चोरी हेबो। तेणु एई भली भाबरे प्रभु समस्त को समान दृष्टि देखि थांती, जिए जहा करे तार फल ताकू निश्चय मिले। आउ कौन कहउछंती गुरुदेव, अधर्म रे बहुतर हुई वर्धित, अल्प के सेई पुणी होई जाए हत। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथ नाथ। एका बेल के ता धन प्राण नाश जाई, एक कथाटी ध्रुव केबे अन्यथा नुहई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथ नाथ। ये होछि तत्वर कथा। ये मनीष बुझी पारे ना जे प्रकृत रे सत्य कौन। आमे समस्ते जानिछंती जे एटी सुकर्म होछि प्रकृत धर्म। आमे मनीष जन्म पाइछंती सुकर्म करिबा, कुकर्म पाखरु दूरे रहिबा। आमे जहा पाई कुकर्म करूछंती, कहा पाई करूछंती? आम परिवार पाई केवल कुकर्म करूछंती, अकर्म करूछंती। किंतु आमे मरीगला परे से अकर्म कौन आम परिवार को आमे बांटी पारिबा जे मु यही सब काम करिछि, तमे मोर सब दोष को नियो, सब पाप को तमे नियो। केही केबे कहा पाप नहींछि ना नब। तेणु एठी केही कहा पाप नेबेनी। आमे जहा करिबा आमे ता फल पाइबा, आमे जो भूल करिबा ता दंड भोग करिबा। तथापि ये मनीष सब बुझी मध्य सब जानी मध्य से भूल करे। ए कली जुगरे से जानी शुणी की भूल करे। तेणु ए कली जुगर मानव को कौन कहउछंती गुरुदेव, ता शुणी सुमन जे कहे कर जोड़ी, काई देखी अछता हुआ मोते फेड़ी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज सुमन पचारुछंती, हे गुरुदेव एमिति आपण जदि किछि जानिछंती उदाहरण स्वरूप मते गोटे कथा कहि दियंतु जे एमिति रे जो परधन को लुंठन करिसंती आ असुविधा रे पड़िसंती, दुख भोग करिसंती, तापर पुणी थरे पुनर्जन्म होइसंती, पुणी तार ऋण को सुझिसंती। एमिति केही जदि अछि, जदि कहा विषय आपण जानिछंती ताहले मते कहि दियंतु। तेणु गुरु चैतन्य कहउचंती अछि गोटे सुंदर कथा को मन देकी सुन। से जुगर कथा तुम आगरे कहिबा, जा तुम्बे पूछा कल सधीरे शुणीबा। जया तुम्भे पूछा कल सधीरे शुणीबा, जहा तुम्भे पूछा कल सधीरे शुणीबा। जाजपुर नामे अछि एकई नगर,
ତଇରେ ବାସ କରନ୍ତି ବହୁ ଦ୍ୱିଜବର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସମସ୍ତ ବିପ୍ରେ ପାରନ୍ତି ଚାରି ବେଦ ପଢ଼ି, ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋଡ଼ି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଏମିତି କାହାର ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ଯାଜପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନଗର। ତେଣୁ ସେ ନଗରରେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ କାହାର ହୋମ ହେଲା, ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ନୀତି ନିୟମରେ କରନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସୂକ୍ତକୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ୟାସ ଆଦି ସଦାସର୍ବଦା କରୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତଃଶୁଦ୍ଧି ଏସବୁ କରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେଇଠି ଦେବତାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧି ନ କରନ୍ତି, ନିଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧି ନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ଶୁଦ୍ଧି ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବେଦ ପାଠ କରୁଥିବେ, ସୂକ୍ତକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାନ ଡେରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଦ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି, ନିଜର ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ୟାସ ସଦାସର୍ବଦା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କଲେ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଖଟୁଳିରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ବିଷ୍ଣୁ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରି, ବିଷ୍ଣୁ ସୂକ୍ତକୁ ପାଠ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ହୋମ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖ, ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖ, ପବିତ୍ର ରଖ, ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଛଅଟି ପ୍ରକୃତିକୁ ତମେ ଆହୁତି ଦେଇଦିଅ। ଯେତିକି ସମୟ ଏଠି ପୂଜାରେ ବସିବ, ଯେତିକି ସମୟ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଆରାଧନା କରିବ, ସେତିକି ସମୟ ଯେମିତି ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ 6ଟି ପ୍ରକୃତି ନ ରହନ୍ତି। କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଆହୁତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ? କାମଂ ଜୁହୋମି ସ୍ୱାହା, କ୍ରୋଧଂ ଜୁହୋମି ସ୍ୱାହା, ମଦଂ ଜୁହୋମି ସ୍ୱାହା, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟଂ ଜୁହୋମି ସ୍ୱାହା, ଲୋଭଂ ଜୁହୋମି ସ୍ୱାହା। ତେଣୁ ଏ 6ଟା ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଯେ କର୍ତ୍ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତା, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମର ମାନସିକକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତମେ ସେ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ନ ମାନି ତମେ ଅଲଗା କିଛି କର, ତାହେଲେ ଫଳଟା କେବେ ତୁମର ସୁଫଳ ହେବନି, ଏ କର୍ମଟା ତୁମର ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ କର୍ତ୍ତାମାନେ ତାହା କରନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର। ସେଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ବ୍ୟାଘାତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା।
तेणु जहाँ जहाँ दरकार ब्राह्मण मैंने चिठा करदे से चिठा प्रस्तुति कर सारा पर से चिठा अनुसार जिनिस नहीं आसिले तापर ब्राह्मण मैंने आनंद पूजा को प्रभु को से ही भाव में 16 उपचार पूजा आराधना कले आउ ताकू कर्ता को कहले देख खाली पूजा करदेले हेनी एठी प्रभु केवल भाव बंधा तुमको भाव करने को पड़ो भाव हवा हेले तुम्हें प्रथमे तुम शरीर में जो 6टा प्रकृति आगे त्याग कर जेपर्यंत पूजा चली से पर्यंत तुम्हें मन भितर केबे कामना भाव को आणबनी केबे लोभ भाव आणबनी केबे कहा प्रति मोह भाव भी आणबनी केबे अहंकार करबनी केबे अभिमान करबनी तेणु ए सब को प्रथमे छाड़वा को पड़ो ये सब को छाड़िले तापरे प्रभु निजे स्वयं आसीबे से यज्ञ क्षेत्र को हो से पूजा क्षेत्र को हो प्रभु निजे देखिए सबकि शुद्ध अच्छी सबकि मन पवित्र अच्छी से प्रभु निश्चिंत आसवे आउ कर्तार जहाँ जहाँ अभिलाष अच्छी से अभिलाष को पूर्ण करेंगे से प्रभु निश्चय बाध्य हेबे आसवाई जितेबले आमर मन पवित्र थिबो आम घर पवित्र थिबो आउ से पूजा जिते पूजा करुवा से स्वच्छ मन रही आउ जो ब्राह्मण आमर पूजा करुवे से ब्राह्मण जड़े प्रकृत में शुद्ध त्रिसंध्या करुवा जड़े ब्राह्मण होते आउ सी जिते पूजा करुवे से भीतर भाव सृष्टि हो से समय प्रभु ताको वैकुंठ को त्याग करके आसिक पहुँची जीवे से जगार आउ जदि आमे भावती अनेक कथा भावती जे आम घरे गोटे कार ग्रह दशा पड़गला आम जिते गले ज्योतिष पाखक गले ज्योतिष कहले तुमको शनि दशा पड़ जाए शनि सप्ताह पड़ जाए कि शनि 7.5 हो जाए तेणु तुम्हें गोटे काम कर घरे गोटे भागवत पाठ कर नचेत गोटे हरिवंश पाठ कर आमे कौन कले जिते कहले हरिवंश पाठ कर कि भागवत पाठ कर नचेत जाइकी शिवों पाखे अभिषेक कर ये सब कथा कहती तेणु आमे कौन करती आमे डरी जाती जे शनि कर 7.5 आमको लगी माने आमको विपद पड़ जाए तेणु आमे गोटे पूजा अर्चना घरे करवा आमे होम यज्ञ करने आमे नना पाखक जाती ब्राह्मण नना पाखक जाती आठी जा पहुँची गला आमे कहती जे आमर यही कार्य हम जहाँ को ज्योतिष कहते आमको गोटे ग्रह दशा पड़ी तेणु आम घरे गोटे ये उपचार पूजा करने चाहूँ घरे गोटे भागवत पाठ करने चाहूँ कि हरिवंश पाठ करने को चाहूँ तेणु सेतेबेले ब्राह्मण सेतेबेले कही दियंती जे ठीक अच्छी यही उपचार तुम्हें पूजा जदि करि परिबो ताले तुम घरे जदि यही नियम सब तुम रखिपार ताले कुह ताले मु निश्चित भाव में पूजा करिबा तुमर से ग्रह दशा निश्चित मोचन हम निश्चित खंडन हम तेणु आमे कौन करती जिते नना आमको चिठा प्रस्तुत कर दियंती आमे से चिठाटा को प्रथम देखती से लिखा जाइए जे तंडुल जे अरुआ चाउल लिखा जाइए अरुआ चाउल 10 केजी आणिबो आमे चिंता कले ये सब ब्राह्मणकर सब नवा प्लान अच्छी तेणु 10 केजी अरुआ चाउल कौन हम आम 10 केजी नबानी आम 2 केजी चाउल देदेवा तेणु 2 केजी चाउल देदेवा जदि गुआ लिखिं आज 200टा गुआ लिखिं आम चिंता करवा गोटा गुआ 200टा कौन हम तेणु गोटा गुआ मात्र 10-20टा गुआ हो गले हो तेणु आमे सेठी चिंता कले कौन ना आमे चिंता कले जे ब्राह्मण काले ताकू नहीं जीवो अधिक नहीं जीवो बोली सेइथि पई आमे चिंता कले नाई आमे कम करदवा किंतु प्रकृत में ब्राह्मण 16 उपचार पूजा पाई काहींकी लिखिछंती कौन कौन ये सब गुआ कौन दरकार हबो चाउल कौन दरकार हबो ये सब काहींकी दरकार हबो ए कथा को आमे बुझिलेनी आमर सेठी काम किए कला ना आम भीतर जो लोभ सेतेबेले आमे चिंता कले से ब्राह्मण नहीं जीव आमे काहाकू दबा पाई चाहती किंतु आमे चाहती जे आमर ग्रह दशारू आमे मोचन हो किंतु आमे दबा पाई चाहिलेनी आम भीतर से जो रहिला कहीं जदि आमे 200टी गुआ लिखिं आमे ता 20टी गुआ नहीं गले सेठी केते टंका बळीगला मात्र केतिकी टंका बळीला तेणु जदि आमे तांको अनुसार आमे देईदबा कहीं आमे जानी नाहती जे मंत्र कौन से पूजा हम किए पूजा हे आउ ब्राह्मण देवता मंत्र करुँच कि आउ कौन करुँच आम जानी ना मंत्र पाठ विषय आम किसी जानी ना तेणु आमर ये ग्रह पूजा से ठीक भाव में करेंगे कि नहीं आम जानी ना किंतु
आमको सेठी विश्वास रखिबा दरकार, आमको सेठी भरोसा रखिबा दरकार जे आमे तांको पाखरे निजको समर्पण हो जावा दरकार। मते गोटे विपद पड़ी तेणु मते काहाकू भरोसा करने को पड़ो ना ब्राह्मण को भरोसा कर। जितेबाला आमको गोटे आम पर धर गोटे केस लगी जामें से संपूर्ण भरोसा क्या करवा ना आरक्षी बाहिनी उपरे जे संपूर्ण भाव में आम सब सत कथा आम पुलिस बाबू को आगे कहीदे, पुलिस बाबू तक जहाँ करेंगे। आदि आम गोटे मिछ कथा कहीदे ताहले निश्चित आम फसीजा। सेमिति आम जो पूजा करुँच सेतेबेले ब्राह्मणकर कथा को मानिकी आमको करने को पड़ो, कहीं जितेबाला आम आगू को जाइछंती जे आम दशारू मुक्त होगा पड़ो आमको। जदि आम आगू को जाइछंती ताले पछुको कहीं फेरिबा। आमे संपूर्ण विश्वास भरोसा देकी तांको ऊपर छाड़ीदेवा। जदि ब्राह्मण जदि किसी भूल करती, जदि आमर सी 200 गुआ लेखिकी जदि 2टी गुआ लगे देकी सी सब गुआ जाक नहीं जाती ताले दोषटा तांकरी ऊपर सब चलीजिवो। ये जो दशाटा ये शनि दशा जदि मते पड़ी से दशाटा तांको ऊपर को चलीजिवो। तेणु ये कथा को चिंता करवा दरकार। तेणु आमे विश्वास भरोसा निश्चित करवा दरकार, कहीं आमे किछि जानी नाहंती जे आमे दशारू केमती मुक्त होबा। केवल जड़े कहले जे दशारू एया कले मुक्त होबा। तेणु तांको ऊपर संपूर्ण भरोसा करके आमे सब जिनिस किणी आनिबा दरकार। आउ सेतेबेले ब्राह्मण देवता माने जहाँ कहिबे तांको कथा को मानिबा दरकार। जे आमको कहिबे जे तुमे बसिकरी एटी हरिवंश को श्रवण कर, मु जा पुराण पाठ करुची ताकू बसिकी तमे श्रवण कर। तमे चिंता करिवो जे नाम किए एठी बसिबो, से नना ताकर एटी बही पढ़ुथा तो मु जाउची बुली, मु जाउची मोर केते काम अछि, मोर बहुत काम अछि, मु से काम करिबि ना एठी आ पाखरे बसिबि। सेइटी आज्ञा सेइटी बड़ भूल हो जिवो। आमे जेतेबेले प्रभु देवता को आवाहन कले, जिते ब्राह्मण देवता प्रभु को आवाहन कले, कहीं आवाहन कले ना मो कर्तार मंगल हो। निजको शुद्ध रखी निजको मंत्र पाठ करी निजे मंत्र पाठ करी वेद पाठ करी आज प्रभु को डाकी आनिले, प्रभु आसतु मो कर्तार विपद पड़ी आसतु ताकू साहाय्य हुंतु, ताकू आशीर्वाद करंतु, ता ये दशारू मुक्ति करंतु। जिते प्रभु को डाकिकी आनिले, प्रभु जिते आसी पहुँची गले, क्या कथार आसी पहुँची गले ना ब्राह्मण देवता कथार आसिक पहुँची गले। जदि जहाँ पाई पहुँची गले, जदि से लोकटी सेठी नाही ताले प्रभु क्या आशीर्वाद देवे। जदि से लोकटी सेठी नाही ताले चिंता करिवे काहेकि डाकिथिलु मते। जी तो जार दशा पड़ी सी तो एठी नाही, सी तो जाकि कुआड़े बुलुची, तार तो भाव नाही कि भक्ति नाही, सी तो केवल पैसा ता पाखरे अछि बोली से पूजाटे करूची। तेणु जेतेबेले प्रभु को आवाहन करदेले ब्राह्मण देवता, प्रभु आसिकी पहुँची गले। कर्ता जनक नाहांती, कर्ता जनक चिंता कले नाई मो किए मोर एठी बसिबो। तेणु प्रभु को आसन देले, पादासन देले, पाद्य देले, अर्घ्य देले, गंध देले, पुष्प देले, स्नान करैले। स्नान करैले एमिति 16 उपचार रे आज पूजा करैले कि ब्राह्मण देवता। तेणु ब्राह्मण को आज प्रभु प्रभु होचंती ब्राह्मणकर निकटवर्ती लोक ना, कहीं एठी से डाकिथिले, पुणी ता घरे जाइके डाकिथिले, ता घर भी जाई डाकिथिले। प्रभु आसीथिले, ता घर को आसीथिले, आ घर को आसीथिले, तांको सहित संपर्क अछि। हेले जो कर्ता पाई डाकिथिले से कर्ता नाही। जेतेबेले आमे डाक्तर पाखु जाउचंती, जनकर रोग होइथिबो, आमे जे डाक्तर पाखु जिबा, आमे डाक्तरखाना देखि नांती बोली जनकु डाकिकी नेकी जिबा जे आमे डाक्तरखाना देखिनु, डाक्तर को चिन्हिनु, तमे टिके डाक्तर पाखु आमको नेकी चलो। तेणु आमे जेतेबेले जाई डाक्तर पाखु पहुँची जिबा, डाक्तर पाखरे आमे नथिबा, ताले डाक्तर क्या देखिक औषध दब। सेमती आज्ञा तेणु आम जो घरे गोटे पूजा पाठ करुँच से समस्त को जाग्रत रहा पड़ो। भाईना को पचार पड़ो, नना को पचार पड़ो, नना प्रभुंर ये जो 16 उपचार पूजा हो, प्रभु को भल आसन टे दिंतु, प्रभु मोर आसन में बसतु, मो पाखे तो किसी ना, जो प्रभुंर गरुड़ आसन ताकू मु की आसन देवी। हे प्रभु मोर कई भंगा कोड़िया मु गोटे आसन आपन को दे पारुनी, वरुण जार ससुर ताकू मु की जल दे कि तोष करी, तेणु ताकू मु कौन दे पारि। तेणु प्रभु आपण मो घर को भंगा कोड़िया को आसी एते कृपालु एते दयालु जे मते गोटे दशा पड़ी बोली आपण आसी मो से दशा को मोचन करने मु धन्य हेली। प्रभु मु आपणकर
ଶରଣରେ ଆସୁଛି, ଶରଣରେ ପଶୁଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କେବଳ ସବୁକିଛିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର, ପୂଜା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂଜା, ଏବେ ପୂଜା ହେଉଛି ସତ, ହେଲେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମନ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିବ। କର୍ତ୍ତା ଇଆଡ଼େ ମନ ଦେଉଥିବ, ସିଆଡ଼େ ମନ ଦେଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁରା କାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣେ ହୃଦୟରେ ଶୁଣେ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଡାକିବ ତାହେଲେ ଭାବରେ ଡାକ, ସେ ଭାବର ଡାକଟା ମୋ ହୃଦୟରେ ବାଜେ। ତେଣୁ ଭାବରେ ଡାକିଲେ ସିନା ମୁଁ ଆସିବି, ଯଦି ଭାବରେ ନ ଡାକିବ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଣିବି? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପୂଜା କଲୁ, ଏତେ ସବୁ କଲୁ, ଆମର କାହିଁକି ଫଳ ମିଳିଲାନି? ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭଲରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସତରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଭାବର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁର ନଗରରେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ସେମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଗାଁରେ ଯେତେ ଯେତେ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଇ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି କର୍ତ୍ତାମାନେ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ପୂଜା ସମୟରେ ତମେ ଏମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ରହିବ, ପଦ୍ମାସନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିବୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନସ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରୁଥିବ। ମାନସ ଉପଚାରରେ କ'ଣ ପୂଜା କରିବ ନା ଆସନ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବେ ଯେ ଆସନ ନମ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନ କ'ଣ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଲି। ସେଇଠି ମାନସ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ ପୂଜା ସମୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ଉପଚାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗମନ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦ୍ୱିଜବର ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁର ନଗରରେ ଯେତେ ଯେତେ ପୂଜା ହୁଏ, ଯେତେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁଟା ହସି ଉଠେ। ସେ ଗାଁ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁଥିରେ ସେଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜରେ ମନ କୃଷ୍ଣ ମନ ଗିରିଧାରୀ, ଭଜରେ ମନ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଗିରିଧାରୀ, ଭଜରେ ମନ କୃଷ୍ଣ ମନ ଗିରିଧାରୀ, ଭଜରେ ମନ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଗିରିଧାରୀ, ও গিরিধারী ও গিরিধারী কেশব মুরারি ও গিরিধারী কেশব মুরারী, কৃষ্ণ গোবিন্দ হরি হরি, ভজরে মন কৃষ্ণ মন গিরিধারী, ভজরে